بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته او د نخد اللانا ان يرسل الرياح دا چرالیگی بادنا مبشرات زیر ورکون کی ولیزیقکم مودد پارا چوسا کئی تاسو تا من رحمته در رحمت پلنا ولتجری الفلک او دا چه روان شی جازنا کشتای بی امره پا حکم دا اللہ ولتبتو او دید پارا چولتوی تاسو من فضلی دا فضل دا اللہ نا ولعلکم تشکرون او دید پارا تاسو شکر باسیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تَاكِي سَرَارَ لِگلو منگا من قبل کا مخکستانا رسولان پیغمبران الى قومیم قوم خپلتا فجاؤهم نرات لکلو دیتا بالبینات بدلائلو فانتقمنا من الذین اجرمو بدلو آغست منگا داغا کسانونا اجرمو چی مجرمانو وکانا حقا علینا نصر المؤمنین او دے لازم پا منگ باندی امداد مومنانو اللہ اللذی اللہ غزات دے یرسل الریاح چرالی کی بادنا فتسیرو صحابا فتسیرو نو اچتکی صحابا وریزا فیبسطون خورک دی لرا فی السمائی پاسمان کی کیف یشاؤ سرنگی چی خوخوی دا اللہ ویجعلو کسفن او گرزی دی لرا ٹوٹی ٹوٹی فتر الودقا وینی ساس کے یخرجو چراوزی من خلالی دمینز داغینا فَإِذَا صَابَ بِهِ ہر کلا چورسی اللہ دی باران لرا من یشاؤ آغا چاہتا من عبادی چی بندگانو دخپلونا اذا هم یستبشرون نو دا وقت کی وی دی خوشحالی کون کی زیری اغسطن کی دی او بلنام ان کانو او یقیناً او دی من قبلی مخی اینزل علیہم دا چی نازل شپ دی باندے من قبلی مخی دینا لمبلسین خام خانہ امیدی کا ان کی در رحمت دا اللہ نا